Shalom Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, yang antusias, mari berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara coba lihat kanan kiri, berikan sapa yang terhangat, welcome home, senyuman yang benar-benar mempesona kanan kirinya. Dan setiap Bapak Ibu yang mengikuti live streaming, kami percaya juga hadirat Tuhan sanggup melawat Anda dimanapun Anda berada. Dan saya ingin mengingatkan kita semuanya untuk kita tetap menjaga protokol dimanapun kita berada, tentunya di tempat ini. Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, dan membuang sampah pada tempatnya dimanapun kita berada. Dan kita akan terus memantau perkembangan COVID-19 di kota Surabaya, dan kami akan menginformasikan kepada Anda terkait kegiatan-kegiatan ke depan. Dan mari berdoa supaya kondisi segera membaik. Dan bagi jemaat Next Gen Gereja Mawar Sharon, mulai tanggal 4 Juli 2021, Next Gen akan mengadakan Elevate Together secara onsite setiap minggu pada pukul 4 sore di Sibek ITC. Diharapkan untuk setiap pemimpin, anggota CG, semua jemaat dapat menghadiri ibadah ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Yesaf dengan nomor 0852 3099 1348. Dan bagi bapak-bapak semua yang ada di sini akan diadakan acara spesial bagi para pria. Saya ingin melihat tangan-tangan seorang pria. Bapak-bapak yang berjudul Men's Talk. Acara ini akan diadakan onsite di Sibek ITC pada hari Sabtu 10 Juli 2021 pada pukul 6 malam. Dengan pembicara Pendeta Stefanus Yono dari Yogyakarta. Beliau banyak terlibat dalam pelayanan Men's Camp. Acara ini tidak dipungut biaya atau gratis. Bagikan info ini kepada teman dan rekan Anda. Pendaftaran melalui aplikasi MyGMS mulai tanggal 1 sampai dengan 9 Juli 2021. Atau dapat menghubungi di GMS Surabaya WA Center di 085 60 60 90 200. Banyak anak berprestasi yang terpaksa berhenti sekolah karena tidak mampu membayar biayanya. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa pendidikan dan masa depan. Di tahun pengajaran baru ini, mari ikut membantu mereka bersama YSKB melalui program PAPI, Proyek Anak Pintar, yang telah membantu lebih dari 1.500 anak-anak sejak 2010. Kunjungi booth YSKB di foyer setelah ibadah dan tanyakan bagaimana Anda dapat membantu mereka. Dan demi keamanan dan kenyamanan Bapak Ibu Saudara yang semua ada di sini, persembahan bisa diberikan melalui scan QR Code di layar pengumuman atau di sebelah kanan bawah kursi Anda, atau melalui aplikasi online seperti BCA Mobile, OVO, Dana, GoPay, Link Aja, dan lainnya. Dan juga bisa melalui transfer ke nomor rekening BCA 010 049 7.000 atas nama Gereja Mawar Sharon. Sedangkan persembahan untuk mendukung pembangunan gereja kita di Jalan Cempaka bisa juga dengan cara scan QR Code di layar pengumuman atau melalui transfer ke nomor rekening BCA 010 898 4.000 juga atas nama Gereja Mawar Sharon. Dan jika ingin memberikan persembahan secara tunai, bisa mengambil amplop dan memasukkannya ke dalam kotak-kotak persembahan yang telah disediakan. Dan minggu depan adalah minggu perpuluhan, jemaat bisa memberikan yang terbaik dan mempersiapkan diri. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah pada hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa, bila hari ini Kau kumpulkan kami, sungguh suatu anugerah. Bila sekali lagi kami dapat datang ke hadirat-Mu, mengalami perjumpaan Engkau. Kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang bertata atas ibadah hari ini. Jamah kami, kuatkan kami ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari kita semua katakan, yang antusias, mari berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Yang percaya Tuhan sudah, akan dan tetap menjadi sumber kemenangan bagi kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan naikkan puji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya, yang jauh dari surganya. Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Dunia bermegah atas harta dan menyanjungkan tata mereka, namun kita bermegah ke Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang akan kekal untuk selamanya. Hanya Tuhan sumber pengharapan. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak. Kemenangan sertakan kami bersorak. Bersatu kami sorakan keselamatan dan naikkan puji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Dia menjawab dari surganya. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak. Oh, sebab Dia berikan kemenangan, bersorak. Namamu Tuhan, namamu Tuhan, yang berikan namamu Tuhan, namamu Tuhan, namamu Tuhan, yang berikan kemenangan. Oh, Dia batu karang kita, Dia sumber kemenangan dan pengharapan kita. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Mari bersama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Ikuti saya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah. Sama-sama kita serukan. Namamu Tuhan, namamu Tuhan, yang berikan kemenangan bagi kita. Namamu Tuhan, haleluya. Namamu
saudara bisa duduk kembali. Nama-Mu Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Nama itu adalah nama Yesus. Dan siang hari ini ya Yesus, kami mau datang dengan hati yang haus, seperti sungai yang merindukan air. Kami mau datang menyembah-Mu saat ini Tuhan. Haleluya.
siang hari ini Engkau melawat setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang menilik ke dalam hati kami. Engkau Tuhan yang mengenal setiap pergumulan batin kami ya Tuhan. Oh, biar siang hari ini kami boleh dipuaskan dengan hadirat-Mu. Bapak Ibu dengan haus dan lapar katakan hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mau kami tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam dekapan-Mu, bermandikan hadirat-Mu, tenggelam dalam kasih-Mu, berenang dalam hadirat-Mu, tenggelam dalam air kehidupan, sampai kami dipuaskan, jiwa kami disegarkan. Yesus, kami rindu Engkau, kami rindu Engkau Tuhan, kami haus kepadamu. Haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, haleluya. Oh, biar setiap kami boleh mengalami Engkau Tuhan siang hari ini. Setiap kami boleh mengalami Engkau secara pribadi siang hari ini Tuhan. Kiramaya ramaya shikaralalamu. Haleluya. Kiramaya shakaralalamu. Haleluya. Kiramaya shakaralalamu. Glory, haleluya. Biar siang hari ini ya Tuhan, yang lemah boleh berkata aku kuat,
Yang sakit boleh berkata aku telah disembuhkan. Yang berduka cita boleh berkata aku telah dihiburkan. Karena hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami mau bersekutu dengan Engkau lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu ku ingin. Mari Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri. Katakan, oh Tuhan, aku ingin bersekutu dengan-Mu lebih lagi dan menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin Tuhan. Hari ini kami mengangkat hati kami ya Tuhan. Hari kami bersepakat, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang mungkin hari ini sedang sakit COVID ya Tuhan, yang hari ini sedang berbeban berat ya Tuhan. Hari kami juga berdoa ya Tuhan, membawa rekan-rekan kami, saudara kami yang mungkin kehilangan keluarganya ya Tuhan. Kami hari ini berdoa merendahkan hati kami, kami mengangkat tangan kami bersepakat ya Tuhan. Bukan siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang berdosa, tapi kami percaya kan ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang akan dinyatakan di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar kekuatan Allah menyertai hidup mereka ya Tuhan. Yang sakit ya Tuhan, kami berdoa, kami minta kesembuhan daripada Engkau, pemulihan ya Tuhan, setiap biaya, siap apapun ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Pulihkan
sembuhkan mereka saat ini. Sebab kami percaya ya Tuhan, Kau punya Allah yang ajaib, Kau punya Allah yang dahsyat, Kau punya Allah yang mulia. Dan kami percaya ya Tuhan, mujizat-Mu nyata, dan Kau Allah yang masih bekerja di antara kami, dan Kau masih tetap melakukan mujizat-Mu sampai hari ini. Dan kami akan melihat ya Tuhan, yang sakit Kau telah sembuhkan, yang terperangkap, yang terjerumus mengalami lembaga kekelaman telah Kau angkat ya Tuhan. Engkau lingkupi kami, dan kami berdoa, kami minta ya Tuhan, di tengah-tengah badai, kami percaya tangan-Mu yang mengangkat kami, tangan-Mu yang menopang kami, dan kami akan terbang tinggi bersama dengan-Mu di dalam nama Yesus ya Bapa. Kami juga berdoa meminta ya Tuhan kekuatan daripada-Mu untuk kami semua ya Tuhan, agar kami berhikmat, agar kami menjaga. Engkau lindungi kami semua ya Tuhan, agar kami tetap sehat. Jaga keluarga kami semua ya Tuhan, kami percayakan janji-Mu. Shalom, shalom, nothing is missing, nothing is broken ya Bapa, di dalam nama Yesus. Berkati kami semua ya Tuhan, setiap jemaat di Gereja Mawar Sharon Surabaya ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Yang percaya hadirat-Mu yang menguatkan kami semua hari ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga menutup bungkus setiap pekerjaan, setiap apapun yang kami lakukan ya Tuhan, di dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami berdoa, thank you ya Tuhan. Saudara kami juga akan memberikan persembahan diakonia dan persembahan umum ya Tuhan. Kami memberikannya dengan sukarela, kami memberikannya dengan sukacita ya Tuhan. Sebab kami percaya suatu kehormatan bila hari kami dapat memberi untuk kerajaan Allah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Mari kita semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Donatur Papi yang sudah membantu saya membiayai sekolah saya. Terima kasih Papi sudah membantu saya untuk membayar uang sekolah. Terima kasih donatur Papi yang membantu saya meringankan beban. Terima kasih untuk program Papi yang terus berjalan sampai saat ini. Saya bersyukur juga untuk tahun kemarin dan tahun ini puji Tuhan masih diberi kesempatan untuk kami dapat mengajukan 6 anak lagi. Saya bergabung dengan program Papi dari XKB sebagai donatur sejak tahun 2017. Ini adalah merupakan salah satu perbuatan kasih yang kami dapat lakukan untuk sesama kami. Mari kita dukung program Papi dari XKB sebagai donatur untuk mendukung anak-anak supaya mereka dapat tetap bersekolah. Shalom Bapak Ibu, Shalom, Saudara brothers and dikasih Tuhan, sisters. apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam All of keadaan you, yang baik, luar biasa, I hope puji that all Tuhan. of you is in Saudara yang good dikasih condition. Tuhan, di tengah-tengah Praise God. situasi yang seperti Brothers and ini, sisters, mari in the kita midst of tetap this berharap pandemic, pada Dia, let's tetap keep our percaya hopes up. bahwa Tuhan terus Let's akan pulihkan kita. keep believing that God will Hari ini restore saya akan us, berbicara tentang revive satu us. topik mengenai Today, leadership, we're gonna talk kepemimpinan. about leadership. Bicara soal healthy leadership. Talking about healthy Kepemimpinan leadership. yang sehat. A healthy Menghasilkan leadership. gereja yang There's sehat. kind of Healthy it leadership, chooses healthy church. Ini yang akan saya sampaikan, saudara. This is what I'm gonna Bapak, talk Ibu, about saudara, today. Pemimpin atau Friends, sisters, kepemimpinan itu akan a menentukan leader of a sehat atau leadership tidaknya is gonna sebuah determine gereja the atau health sebuah organisasi. of an Organisasi, organization. gereja, institusi itu maju atau tidaknya, Organization sehat can atau tidaknya, move forward sangat or ditentukan not oleh pemimpin is really dan determined by kepemimpinan. the leaders or the Termasuk leadership, bangsa, termasuk kota, including termasuk negeri. nation or our country. Gereja tidak, Brothers dalam and konteks sisters, gereja, in the gereja context tidak of church, kekurangan church orang terampil. will not lack Gereja of tidak skillful kekurangan people. orang terampil, A ataupun church will tidak not lack kekurangan of orang yang punya hati of- ingin melayani of, dan people that untuk have a heart to berkorban. Banyak to yang punya minister. hati mau berkorban, yang The mau melayani. people that have Bahkan saudara punya orang-orang yang terampil di heart that's gereja, willing di to serve mana-mana and ada orang they're seperti itu. really skillful. There's Tetapi yang always ada this kind of adalah people in church. kekurangan kepemimpinan. What's lacking Pengetahuan is juga leadership, mereka nggak kurang, saudara. Bahkan education, punya kuasa Roh Kudus yang and- luar biasa Tuhan berikan. and knowledge Nggak kurang is untuk not itu, saudara. lacking in needs of Tetapi church, yang but menjadi
masalah But what adalah yang becomes diperlukan problem is adalah the kepemimpinan the lebih daripada leadership. semua yang More saya than sebutkan everything tadi. that Bahwa yang I namanya mentioned, keterampilan penting, it's yang namanya pengetahuan skills tentu important, penting, yang knowledge namanya kuasa Roh important Kudus as tentu well. penting, The power of punya Holy hati Spirit ingin is also melayani, mau important. berkorban Having penting. a heart of Tetapi yang tidak kalah pentingnya yang serving justru heart is also seringkali important. tidak But what's diperhatikan atau important as luput well dari perhatian kita or adalah leadership, leadership. adalah pemimpin atau It's a leader kepemimpinan. or a Ada satu leadership. ayat firman Tuhan, mari There's kita one, baca di dalam Amsal pasal 11 that ayatnya yang verses ke-14. Firman Tuhan in bilang Proverbs apa? Jikalau 11 tidak ada verse 14. pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat For lack banyak, of guidance, keselamatan a nation ada. falls, but Berarti, victory if is there's won no leadership, nggak ada through pemimpin, many bangsa advisors. itu bisa So jatuh. if there's no Artinya leaders, apa? a nation can fall Berhasil and atau bring tidaknya down. sebuah negara maju atau So tidaknya, the sehat success atau of tidaknya, a nation, itu sangat ditentukan the oleh health of a kepemimpinan nation atau is really pemimpin. determined by Hal their yang sama di leaders. gereja juga The same seperti thing itu, is saudara. also at Hakim-hakim church. pasal 21 sampai And ayat 25, Hakim-hakim 21-25. Judges Firman Tuhan bilang 21 verse begini, pada zaman itu 25, tidak in ada those raja days, di antara Israel orang has Israel. no king. Setiap Everyone orang berbuat apa yang benar did as they menurut saw fit. pandangannya sendiri. Ayat ini sedang bermaksud This begini, karena verse tidak is- ada raja, karena mean, tidak ada pemimpin, because rakyat there were no melakukan apa kings, yang because mereka pikir because baik there were buat no mereka. leaders. They Itu sebabnya kalau Anda do ada di things that they organisasi thought it was manapun, good. Anda So ada di perusahaan whether manapun, in Anda sebagai whatever pengusaha, organization dan you are khususnya in di whatever dalam gereja, companies Anda you are perlu in, mengerti especially in a betul company, in a bahwa church, penting you need sekali to yang pay namanya attention to kepemimpinan. leadership. Kepemimpinan itu Leadership sangat-sangat is penting. really Saudara yang important. dikasihi, kita akan Friends and melihat, sisters, saudara, kepemimpinan we're sehat gonna itu see sangat that penting. Kenapa? a Karena healthy sehat tidaknya sebuah gereja leadership sangat ditentukan oleh itu. because Belum the tentu health sakit. of a church Nah, ini yang really jadi masalah. determined by Tidak healthy sehat, relationship, belum tentu leadership. sakit. Bisa saja tidak sakit, tapi ada organ tubuh yang There's tidak berfungsi some body secara organs that baik cannot dan function secara sempurna, properly saudara. or Sehingga perfectly atau tidak optimal. Nah, and dalam not jangka optimally. panjang, And in the long run, apa yang terjadi kalau what's going to dibiarkan happen if sakit? you let that happen? Sama, saudara, You will yang get namanya sick. kepemimpinan The yang same sehat, thing yang with tidak the sehat, healthy tidak kelihatan relationship, serta-merta leadership. langsung, tapi impactnya ke depan akan If kelihatan, saudara. Nah, oleh for karena itu, dalam jangka in a short panjang, run, biarkan the impact gereja, cannot be seen, but in the long run, the sakit. impact will be seen. Lagi yang menarik, saudara, sehat Also, tidak what's ditentukan really oleh interesting, ukuran, loh. health Iya. is not determined Tidak by ditentukan oleh ukuran. some measurements. Saya punya pengalaman, saudara, I have cerita seorang an pendeta, experience ya. about a Ukurannya pastor. lebih besar daripada His- saya. His Saudara. size are also bigger than me. Saudara, dia baru pulang dari luar He kota, just got layanan back home sesak from napas, langsung dibawa from ke out of rumah sakit out of harapan town. kita. He Hamba Tuhan was ini cerita brought ke saya. to Lalu the dokter hospital, melarang dia pulang karena and the dia doctor bypass told segera. him not to Nah, go saudara, home, ketika dokter just to stay for a membypass while, dia, singkat because the cerita, doctor need to saudara, bypass dia dipakaikan his heart. And baju pasien at that setelah time, selesai he, ya, yang was, berbeda dari pasien yang lain. put on scrubs Dia that berkata is begini, different "Kenapa, from Dok? other Baju saya patients." nggak ada yang muat," kata And dokter. he Dan dia asked the bilang doctor, begini, why "Kok is nggak ada my yang scrubs muat? different than other people? Mak yang sakit jantung Because ini fungsinya there's no segede-gede a good saya, size ini for gede." you. Dokter bilang enggak, mereka rata-rata kurus katanya gitu. They all said that, Jadi gini loh, dari sini saya melihat the bahwa doctor sehat said atau that tidaknya seseorang tidak ditentukan oleh a ukuran. lot of the Gitu, sizes itu is yang saya small. maksud. So Nah, dalam hal yang sama, size doesn't gereja really juga seperti matter. itu. Gereja It's besar, just gereja like kecil in itu a church. it's not about size, but It's it's either about big church or healthy small not. church. It's not about size. It's Singapura about sama Indonesia. healthy or not. Singapura jauh lebih kecil lah ya. Singapore Tapi kita tahu compared to Singapura lebih sehat Indonesia. dari Indonesia We, secara we know that negara. Singapore Betul is atau more enggak? Iya, is itu healthier sebabnya than saya lagi Indonesia tidak as berbicara a soal nation. besar atau That's why we kecilnya, don't want. tapi saya I don't mau want to bicara talk soal sehat about atau tidaknya sebuah size, organisasi, big or small, but sebuah usaha, I want to talk sebuah about the health of an gereja, organization, karena ditentukan oleh especially a kepemimpinan church, atau is pemimpin really yang sehat. determined by Kepemimpinan yang leadership. sehat, Bapak Ibu, Saudara, So a healthy selalu leadership bisa diandalkan, is selalu also bisa always dipercayakan. dependable. It's Seorang always pemimpin, seorang reliable. kepemimpinan yang sehat A selalu leader that's bisa healthy diandalkan, selalu can always be bisa reliable dipercaya. and dependable and trustworthy. Yes. Saudara, dia tidak mudah berubah. Yes, Orang he's yang not gampang easily berubah, changed. tidak konsisten, adalah orang A yang sulit person untuk bisa that's dipercaya dan bisa easily diandalkan. changed, not consistent, Nggak it's hard to berubah-ubah. be dependable, Yes, dia hard to hidup be dengan reliable. sama. Dia tidak bersandiwara di depan He- orang, lalu di belakang He's berbeda lagi. pretentious. Nah,
Saudara, orang yang bisa So, pemimpin yang bisa diandalkan adalah pemimpin a yang leader tidak bermain politik, can be saudara. dependable, Itu sebabnya, trustable. saudara, He doesn't play pemimpin yang politics. bisa diandalkan pun A leader tidak dipengaruhi oleh keadaan. that is Karena reliable mau is seperti not apapun, dia akan impacted tetap by bertanggung jawab circumstances. dalam He's kepemimpinannya. always responsible Tidak dipengaruhi in oleh any situasi, keadaan, circumstances. tidak mudah berubah. He's not easily Konsisten changed. dengan He's value just system yang consistent ada. of the Konsisten di values dalam and komitmen the yang system. ada. He's Konsisten di dalam consistent dia bekerja. in Bisa the diandalkan, way he bisa works. dipercaya. He's Beda halnya reliable, dengan he's Saul trustworthy. sebagai seorang It's- raja. Dia adalah It's seorang kind of raja, different with seorang Saul as a pemimpin king. yang tidak He's a sehat leader menurut saya. that's not Kenapa healthy, dia tidak according sehat? to me. Karenanya, Why is he saudara, not kita healthy? akan lihat Because beberapa hal. we Apa cannot yang see membuat dia certain tidak things sehat? that Tapi satu hal makes yang him not membuat healthy, Tuhan menolak Saul. that can make God Tuhan menolak Saul rejects dan menemukan Saul. seorang yang menggantikan Saul yang kita tahu He semuanya rejects adalah Saul and Daud, replaced saudara. Saul with another Oleh person, karena which itu, we kita know it's belajar David. beberapa hal mengenai That's Saul. why we Saya gonna akan learn langsung few aja things pada about poinnya. Saul. Anda bisa baca di dalam 1 Samuel pasal 10, We can Anda bisa learn baca from- semua cerita tentang From Saul. in Bagaimana the saudara book of seorang Samuel, Saul we ketika can dia mau read diangkat about menjadi raja, Saul dia bersembunyi loh di antara barang-barang. Saul as a king. He's actually Dia hide tidak mempunyai behind gambar diri other yang baik. people. Orang yang Which tidak punya means he gambar doesn't diri, have a really saudara, good dia image. adalah orang He yang doesn't tidak have a really good akan bisa identity of memimpin himself. secara efektif. A person that doesn't Tidak have akan a good karena dia sendiri tidak identity tahu of gambar himself. dirinya. He Dia mau cannot seperti ini, really mau lead. seperti ini. He Dia doesn't nggak know where firm to do. gambar He dirinya doesn't di know dalam Tuhan. where to go. Saya melihat saudara, So I can Saul see that adalah Saul tipe pemimpin yang tidak It's a sehat. type of Karena dia a pengen leader that's not menyenangkan healthy manusia because he lebih wants daripada to menyenangkan please Tuhan. man more than Sehingga he ketika wants to please orang-orang God. rakyat berserak-serak, So when dia the ketakutan, saudara. when Karena his dia lebih people is suka like popularitas, scattered around, popularitas daripada kebenaran. he likes more popularity than truth. Saul just want to be popular and accepted by people, but he forgot that God it's supposed to be God who accepts us. Whoever agrees with me say amen. And what's more important is when we read in Saul, Saul doesn't provide a skilled person for him. In the context of leadership, he doesn't equip people under him to be ready to be responsible to face all challenges and struggles. That's Saul. Saul also feels insecure when he had to face David. David wasn't even a king, but people sang that Saul defeated thousands, but David defeated millions. He felt insecure. So things what I see really a lot happened in leadership. So you want to be a good, healthy leader? Amen. Especially in the context of church. Also in the company that you lead. This is really important. Especially if you are a leader, you are a son of God, you're a child of God, right? Especially if you're a pastor, it's really important to pay attention to these things. And the next point is we're going to talk about the characteristics of healthy leadership. A healthy leadership. What is the characteristics of that? We're going to see certain things. Number one is I'm gonna put this in order. This is really the important one. The most important one is that the characteristic is you need to have the perspective of Christ. Spiritually, he has to understand spiritual things, and he has to have the perspective of Christ. Because the leaders that comes from God, he had to be able to see it from the eyes of God, not from the eyes of the world. There's a natural leadership that's being developed in this world. There's spiritual leadership that is developed by God. So, friends, beloved brothers and sisters, I want to tell you a little story, but you need to open some verses so you can understand. What did Jethro experience? Jethro told Moses how to a principle of management to lead people. There's structures of small leadership, lower leaderships.
this is what we call organization, management, and leadership that is taught by Citro. Is that wrong? It's not wrong, but it has something to do with our work, our job. For instance, in our ministry, we can have leadership with the style of Citro, but also there's another leadership that's based on the model of God. So at the time when Moses, part of Moses' authority was taken by God and was put on this 72 elders. And what the elders said, they acted like prophets. So they prophesied. So they said, Moses, they can prophesy like you. Isn't it wonderful if everybody is a prophet? So God taught Moses that you didn't just develop leadership based on Citro, but you need to understand my model too that I'm teaching you. It's multiplication, your spirit to people under you. This is really important because the DNA of God needs to be in the leaders, especially people that is being led as well. If we have God's perspective, if we don't have God's perspective, it's really dangerous. Let's read 1 Corinthians 2 verse 4 to 5. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit power. So he talks about when I talk about when I preach, I don't rely on my wisdom, but I rely on my confidence about in my spirit. Why? So in verse 5 it says that so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. So he does not base it on human's wisdom, but he really rely the Spirit of God. This is really important. In Psalms 103 and verse 7, he made known his ways to Moses, his deeds to the people of Israel. So there's ways that God's already revealed. You need to know the ways of God. So because leaders that always direct the ways of God. If a leader doesn't know the ways of God, how can you lead the nation of Israel? That's right, brothers and sisters. How to become a leader that has the perspective of God is really essential, because our decisions, our choices, whatever we want to do, it doesn't depend on our knowledge. I'm not saying that knowledge is not important, but we need to understand that there's something beyond that, which is the wisdom of God, the power of God, the power of the Word of God. There's a lot of leaders that is led by the Holy Spirit. There's a lot of leaders that is looking for the ways of God in His company. We are trained in this Word to depend on our knowledge reflexly, because we are trained, we are built by natural kind of leadership. We do not need to use the world model to lead people. There's a story when David wants to move the ark to Jerusalem. He needed to use the cart. And what really happened when the ark was put in the cart, the ark almost fell down, and Moses, because it almost fell, Moses just touched the ark and he struck him dead.
Nggak kesampaian, nggak bakalan So, bisa, saudara. you Itu need to sebabnya mengapa kita penting always sekali rely on untuk God. memperhatikan We need to bahwa always perlunya kita really pay berjalan attention di dalam pimpinan roh. that we need to Yang always setuju sama saya, katakan amin. walk in the path of the Saudara Holy tahukah, Spirit. saudara, ada satu cerita di Alkitab yang There's menarik. a story in Bangsa the Bible Israel that's really dipimpin interesting. Musa di The padang gurun. Israelites was led by Moses in the desert. Selama Musa mimpin As long bangsa as Israel the, sebagai leadernya, Moses led the tidak Israelites pernah bilang sama as a Musa, leader. The people kami never. Tuhan. Pernah ada ketemu? Nggak ada. Buatkan kami Tuhan? Nggak pernah. Tapi kapan bangsa Israel bilang Israel buatkan never, kami Tuhan? Ketika Musa said to naik ke Moses, gunung Sinai. "Make us Lord." Saudara yang dikasih Tuhan, When yang Moses ada di bawah come out to gunung the adalah Sinai Harun, asistennya Musa. mountain, Nah, ketika Harun mulai when Aaron memimpin, bangsa Israel started bilang, to buatkan lead, kami Tuhan. Kira-kira sebabnya kenapa? when Aaron started to Renungkan lead itu the baik-baik. Israelites, Saudara, menurut saya begini, waktu saya the renungkan Israelites baik-baik, started to perhatikan. say, Yang said to terjadi Aaron, adalah make Harun us, tidak bisa menghadirkan Tuhan make us God. dalam Aaron kepemimpinan. cannot bring Sementara God Moses, in his wherever leadership, he goes, while kemanapun Moses, dia pergi, wherever waktu he dia goes, memimpin bangsa when Israel, he memimpin leads the bangsa Israelites, orang bisa merasakan people can Tuhan feel dalam diri Musa. there's God in Moses. Nah, yang You terjadi understand me? adalah yang namanya- So what really yang happened namanya is Harun hanya bisa menghadirkan ritual. Aaron can only bring up ritual, ceremonies. Dia tahu dia belajar dari Moses mengandalkan ritual, He menjalankan ritual. learned it Tapi from Moses that kekeringan that terjadi he had to di do bangsa some Israel rituals sehingga mereka butuh or Tuhan sebagai ceremonial. penggantinya. But Itulah throughout sebabnya mengapa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau comes to mengingatkan Israel saudara, that pentingnya kalau they menjadi needed leader, God. connect So dengan it's Tuhan really well, important if bisa you are become mendownload dari a Tuhan, leader, you need to memberikan connect to kesegaran God Tuhan, mana yang to segar tiap hari, to memberikan get some nasihat, refreshment arahan, from God, to bimbingan, get bahkan guidance from pesan God, profetik kalau perlu. even prophetic Itulah messages. pemimpin That is a healthy leader gereja to bring. sehat. Yang setuju katakan It's gonna amin. produce Itu adalah yang pertama. healthy Saya church. percaya, That's saudara, ini the adalah first nomor point. satu, nggak bisa This is ditawar-tawar. the Bagaimana mau menjadi first pemimpin point yang you jangan cannot berdoa? argue about. Bagaimana? Saya How mau can you pemimpin become a bukan leader pastor ya, if tapi you never termasuk prayed? ketua komsel, I'm not talking just about ketua- pastor, but ketua also the leaders of pelayanan, connect groups, bidang, dan sebagainya. leaders of main Anda ministries. harus membawa mereka You need to bukan bring secara natural your yang people, dimana not kita dilatih di dalam dunia ini. Walaupun but itu naturally tidak salah. how you Saya train bilang in itu this jelek. world. Tapi kalau I'm not saying memimpin dalam it's gereja, bad, but memimpin umat Tuhan, jadi if when pemimpin you dalam Tuhan, kita harus bisa lead melihat dari sudut people of pandang God, we Tuhan. need to see it from the perspective of God. Same thing if you are a businessman in your company, you need to see things from the perspective of God. There's things from God. That's the first one. Second characteristic is that a healthy leaders. Selesai dengan dirinya sendiri. I like the Dengan diri sendiri itu adalah quotation from Jokowi. You need to be finished with yourself. You need to be done with yourself. You don't need to have a personal agenda. You don't need to have a hidden personal agenda. We become a person that is finished with ourselves. 19 dan 20 firman Tuhan bilang apa? In Galatians 2 verse 19 to 20, it says that for Hukum Taurat. through the law I died to the law, so that I might live for God. I have been crucified with Christ, Namun aku hidup. and I no longer live. Aku sendiri yang hidup. It's not me. It's not me, It's not I. It's kata not dia. I, Melainkan Kristus yang hidup di but dalam Christ aku. lives Hidupku in yang me. kuhidupi sekarang di dalam daging The adalah life hidup I oleh now iman live in the dan body, anak Allah I yang live telah by mengasihi faith aku dan menyerahkan in the Son of dirinya God, untuk aku. who loved me and gave himself for me. So you're done. You're done with yourself. But it's God that He wants to satisfy. This kind of leadership, this kind of leader which is healthy. He brings security in his leadership. He doesn't need to be afraid that it's gonna be. He doesn't need to be afraid of his competitors. God give him some skills that cannot be done by other people. Karena fungsi tangan kiri sama fungsi tangan kanan tidak sama, betul apa enggak? Orang yang selesai dengan dirinya People adalah that orang are yang punya motif done with yang benar. himself Motif yang baik have dalam the memimpin, right mau motives. membuat orang yang dipimpin menjadi berhasil. He wants to Mau make memimpin people orang yang dipimpin itu that he menjadi led to be dewasa.
successful and mature. He's not afraid dengan kemajuan orang-orang yang with the dipimpin. progress Bahkan of dia bisa the people memimpin that he dirinya sendiri. leads. Dia bisa berjalan di And dalam he can hidup lead dalam himself, he can kebenaran. Dia selesai dengan live dirinya. in Lalu truth. ada amin, He can saudara, dia be merendah done hati, with himself. Dia bisa mengendalikan diri. He can control himself. Dia tidak lagi He's membiarkan he's hidup done with masa himself. He lalunya doesn't let ada his past. terus bercokol dalam He hidupnya. doesn't let his past to still live in Tidak lagi him. ada rasa egois. There's no more selfish Kalau kita bisa feeling. melihat dalam slide berikutnya, Tom If Peters we berkata begini. look at the next slide. Pemimpin yang mementingkan diri sendiri A akan leader berusaha that thinks memimpin about orang himself lain will try to untuk lead other keuntungan people dan for his tujuan own benefit pribadinya, and dan for his untuk own merusak orang personal lain. That's agenda Tom Peters and to bilang destroy seperti itu, other saudara. people. Kalau orang yang pemimpin yang punya rasa egois A untuk person that kepentingan have, dirinya, self-occupied, dipenuhi oleh dirinya, a selfish pasti dia mimpin untuk feeling. kepentingannya, He tujuan wants to pribadinya, dan orang lain lead belum tentu dia kembangkan diri for dia his bangun. personal agenda, and he Ini doesn't adalah want to tipe build orang other people. pemimpin yang belum This is the selesai type of dengan diri. leadership that is not finished with himself. Peduli sama A diri person sendiri, mana peduli that sama really orang care lain, for kan? himself Nah, itu karakteristik and he yang doesn't kedua. care about other people. Bagaimana That is the seorang second pemimpin characteristic yang sehat, of a punya sudut pandang dari healthy Kristus dan leader. sangat So kuat dalam first, perkara-perkara spiritual. you need to have the Tertarik perspective dalam of perkara God spiritual, hidup and di dalam a kebenaran spiritual firman. perspective. Yang kedua, Live dia selesai dengan in the dirinya Word of sendiri. God. And the Yang second ketiga, is you need to seorang pemimpin yang be sehat. done with Saya yourself. kasih 3 And poin the aja third ya. point is Yang ketiga adalah seorang pemimpin atau a kepemimpinan yang healthy memimpin leaders berdasarkan vision are of leaders God, that bukan lead with the vision of God emosi and atau not ambisi. based on the emotion of Seorang ambition. pemimpin yang sehat adalah seorang pemimpin yang A berdasarkan healthy vision dari Tuhan, leader kemana dia bawa. will lead Bukan based on the emosi, vision of bukan God, ambisi. not based on his Tahukah saudara, emotion and ambition. kenapa Tuhan pilih Joshua? Do you know that why Karena God Joshua sudah chose pernah Joshua? melihat negeri Kanaan. Because Joshua Dia adalah has salah already satu seen the dari 12 Canaan. pengintai He's one of the yang diutus oleh Musa 12 untuk mengintai spies. negeri Kanaan. So he has the vision. So he dia sudah melihat had the yang di depan vision. itu seperti apa. What's coming Dia for tahu him? tantangannya, dia He tahu knows the challenge. He kesulitannya, dia tahu knows keindahannya, what's dia gonna tahu be the berkatnya, problems. He apa knows yang ada di depan. That's why ketika dia blessings. That's why when he menggantikan Moses, dia bisa memimpin replaced bangsa Moses, Israel he can according to lead the vision, the sesuai dengan visi yang dia Israelites lihat. according to the visions that he already seen. Makanya saudara yang That's dikasih right, Tuhan, brothers and sisters. Amsal 29 ayat 18 berkata And begini, Proverbs, bila tidak ada wahyu, liarlah rakyat. in Proverbs Berbahagialah 29 orang verse yang 18, berpegang pada where there's no revelation, terjemahan bahasa Inggris people berkata, cast "Where off there is no restraints. prophetic Pe- vision, people cast off people restraint. cast restraint. But blessed is But he blessed who is the keeps one the who law." keeps the wisdom's instructions. Where there is no vision dalam Where there's Amplified no- Bible bilang when there is no vision, no revelation of God and His Word, the people are unrestrained. Dan dikatakan, but happy and blessed is he who keeps the law of God. Jadi Bapak Ibu Saudara, berbahagialah orang yang So punya brothers and visi sisters, dari Tuhan. be happy if you have a Sehingga vision Anda from memimpin God. berdasarkan visi. So you lead Visi based yang on diberikan oleh vision. Tuhan This vision ketika comes from Anda God sendirian sama when you Tuhan. are Ketika alone Anda with sebagai God, pemimpin when berjalan you bersama are Dia, a dipimpin leader oleh Roh Kudus. and walk with Him and you are led by the Holy Spirit. Karena tanpa visi kita tidak bisa mencapai Without apa-apa. vision, we will not Di dalam achieve slide berikutnya, anything. In the saya next kutipan slide, untuk I Anda baca, I have a simak quote baik-baik ya. that you can read carefully. A Adalah vision kemampuan untuk melihat secara is the jelas ability to see yang clearly tidak kelihatan what is jelas unseen dan meyakini and also to yang believe belum bisa dipercaya. what is unbelievable. A vision is the ability to see Secara jelas clearly hal-hal yang tidak kelihatan jelas. things unseen. Saudara, bagaimana mungkin bisa melihat jelas How can hal-hal you yang know? tidak jelas? How can you Because see you get the clearly vision from God. what cannot be Matamu bukan seen? melihat dari Because apa yang ada di your sekitar. eyes Matamu melihat does sebagaimana not see Tuhan what's around memberi you, Anda untuk melihat. but your Dan eyes can see what meyakini God apa yang belum give you bisa the dipercaya. ability to see, Kondisinya belum bisa and dipercaya, tapi Anda if yakin. you Kok bisa? Makanya Paulus and you can bilang, believe kami berjalan what is bukan dengan unbelievable. penglihatan. So Paul said, No, tapi dengan I walk iman. Things not that just, you haven't seen, uh, sesuatu yang Anda sin. belum lihat, Anda berjalan dalam iman. things seen, but Oleh karena itu, saudara, yang with my dikasih Tuhan, faith, Anda bisa brothers and melihat sisters, visi that's why dari Tuhan, you can karena see Anda the vision punya from iman. God
because you have faith. That's why Abraham can just keep walking, not a settler, but he just keep exploring because he has a vision. Can you say amen? That's why, brothers and sisters, vision is very important. There's another quotation. A person who doesn't have vision will follow whatever is considered good and necessary, and not what's important. That's a quotation for me. A person that doesn't have vision will follow whatever is considered necessary and good, but not considered important. That's why if we have a vision, we know what is important. That's why when to stop, and we know where to turn in our life. That's why if you are a leader based, you need to become a leader that is based on vision. You need to have a clear vision, so you know what to do. You know that this is from the Lord. This is what needs to be done. It's in your heart. You're not easily distracted. It's not easily influenced by people around you. You know what's important. You know what's good and necessary. There's some things that's good, but it's not important. If a person has a vision, he would choose what's important. Doesn't have to be good. What's important will support our vision. People that have vision will not detour. He just keeps going straight. He knows where to go. He's consistent. He has vision. People that has vision can want so many things, and in the end he will become a leader that's not effective and not productive. A person that has vision will be effective and productive. People might think that you are arrogant. No, it's because you know where to go, you know what to do. That's a characteristic of a healthy leader. You need to see it from the perspective of God and build spiritually. And you need to be finished with yourself. And the third, you need to lead with vision, not with emotion or ambition. I believe that everybody is ready to become a healthy leader. Healthy leadership, healthy church. Let's pray. God, thank you for your words today. Let everything that you want to express to your people, let us realize that we need to become healthy leaders in our workplace, in our church, in any organization. Your servant might finish with the message, but let this living word in our hearts and make us healthy leaders that can be reliable. In the name of Jesus, let's say amen. God bless you. Shalom. Shalom. We are really blessed by the word of God, and before the closing prayers, let's pray for those who's having birthday for this month and also have wedding anniversaries. Let's pray for them. Let's prepare ourselves. I want to pray for this having birthday for this month of June. Let's pray for those of you who has a wedding anniversary. But Father, we want to pray for those couples that have wedding anniversaries this month. Let in their marriage your love be poured on them and enable them to function as a parents that really responsible, as a husband and wife that build a really healthy family in you. Bless their families, bless their children. Also, we want to pray for those that having birthday in this month of June. Father, please bless them, all of them that is having birthdays in this
spiritually and physically. Let them be successful in anything that they do, that you entrusted in them. In the name of Jesus, I pray. Amen. Let's close in prayers. Thank you, God, for your words, for your message today that can strengthen each of us. We believe that all the leaders, especially in Mount Sharon Church, in the marketplace, in our workplace, in our families, enable them, give them wisdom, a special anointing so that they can listen to your voice, they can understand your will, they can be entrusted with many things so that they can have mission and vision that you can entrust it in them. Open up some ways from them. Please bless them so that they can delegate in church and in family to create another leaders that with quality. It is time for them to pay attention to other people's faith in the family and in church and in the workplace, and let their life be example for other people. Please bless the sickness, heal them. Please bless their families. Please bless their ministries as well. And I believe these holidays, please bless their families to be the children to enjoy, and they can experience every day with joy. Let's everybody stand up. Let's end this service. Please accept, receive the peace from our Father Jesus Christ that always bless your family from today until Maranatha. Let's say Amen. Jesus bless you.